ওয়েস্ট বেঙ্গল পনत पुरुलिया हनत मानबाजार रेन एसडीओ बेउरा साकाम तालाते डेपुटेशन को चाला देया आदिवासी पठुआ को चेदा से अड़ी आयमा दिन खन गे उनको स्कॉलरशिप रेना कौडी बांग को जामा कदा और ओना खातिर गे मानबाजार रेन एसडीओ उनको बेउरा साकाम को चाला देया सानाम गाताक रिन मानमी के अपनारा जनाम पारसी ते को सेचेद हिजुग कना ओनका लेका के संतार समाज रेन पाठक पाठकिया को हों अपनारा जनाम पारसी ते सेचेद कतेर मिटांग नापाय ठाव को शहर सेटेरक कना जहां खातिर चाकरी बाकरी खन एतोहब कतेर आयमा लेकान कामी कासनी करे को जोआगो कना मेनखान नोआ अक्तरे पश्चिम बांग्ला सरकार पाहटा सेन खन उनको पाठक पाठकिया ᱧᱩᱛᱩᱢ ते शर्मा पिछु स्कॉलरशिप एम रना हो बंदेज मेना आका समस्या तो नोआ गे जे आले निया बছর रे स्कॉलरशिप बांगले नाम आकादा तो फॉर्म फिलअप करते जमा হ্যাঁ যত কিছু লে জমা আকাদা তো টাকা তো বাংলে নাম আকাদা नवा दिखे कॉलेज रे बड़ा हिस्सा হ্যাঁ কলেজ করে তো বাড়াই হই কেনা তারপরে অনে ইউনিভার্সিটি হো চালাও হইলে না লে বাড়া হই কেনা তো লে দেখো আপে টাকা তো লে ভিজাও আকাদা ওনা তো আলে তো বাংলে বাড়াই ना कॉलेज यूनिवर्सिटी खन को मेताबे कना पुरो जे आले तो बांग्ला पड़े হ্যাঁ আপে টাকা তো লে ভিজাও আকা তো আলে লে মেতাও কোনে যে যত হড় को नाम কাদা এসসি ওবিসি তো এসটি के বাংলে নাম কাদা তো লে দেখো আলে তো না কত যত লে ভিজাও আকাদা তো আপে তো জিতা চম বানতে নাম কাদা ওনা তো বাংলে লে কিয়ালে मेनखान नोआ टाका दो जाव शर्मा गे शर्मा पिछु को नाम आगुया पाठक पाठकिया को दिन कालम आर ने सरना स्कॉलरशिप टाका दो एसटी पठुआ को बांग को नाम आका ओना खातिर गे वेस्ट बेंगल शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन साउते संतार पठुआ गावता लेकान आयमा गणठन को मिट काते वेस्ट बेंगल पनत पुरुलिया हनत मानबाजार इन एसडीओ डेपुटेशन तलाते बेरा सकाम को चाला देया मेनली मीटिंग की ताहे कना पूरा आदिवासी गलमराव कना ओना तो हुई कना आशा नियोग रे 18 रे नोडे मेंशन ताहे कना ओका ओका ब्लॉक रे ओका ओका जायगा रे एससी एसटी कैटेगरी मेंशन करते जनरल ओबीसी जहां को ताहे कना के क्राइटेरिया ओने को ताहे कना कैटेगरी मेंशन मेनखान 22 रिया रे दो कैटेगरी मेंशन मान অথচ নোয়া জাপা জেলা বাঁকুড়া রে মেনা মিদনাপুর রে মেনা বীরভূম রে মেনা নোডে তো বান নোয়া লালিশ লেই থেকে 2 তারিখ খন নোডে দরবার হুই কন নোয়া হলো তিন ধার ডেপুটেশন এম হইনা ডেপুটেশন তে তেখার দুড়ুব হইনা 2 তারিখ 10 তারিখ আর তেহি 17 তারিখ দাবি তো মিট গে তেহে দাবি তো मिट गे बाडाय जों कथा कना बांगमा नोआ बेगर हो संतार समाज रिन पाठक पाठकिया को दो सरकारी कामी कासनी खन छाडा रे को ताहेन कना ओना विरुद्ध तेगे संतार पाठुआ गावता लेकान सनाम गणठन को कुरुमुटु तेगे नोआ डेपुटेशन कामी हरा दो साथ सपड़ाव लेना मेनते बाडाय नाम कना अच्छा नोडे तो तेहेन आइमा संगठन को हेज कना हां नोडे भारत जगत संतार पाठुआ गावता स्पेशली भावे नो ओसिस इदी कते के तेहेन एकदम रास्ता रे अणगो कना इन साथ आदिवासी कल्याण समिति जहां दो आशा कर्मिया जहां संरक्षण बांग मेंटेन कना ओना लेकाते नोडे आयुर रे दो आदिवासी कल्याण समिति इन साथ आदिवासी कल्याण समिति माहली को एसोसिएशन भूमिज को एसोसिएशन आदि प्रकृति बचाओ आदिवासी बचाओ मंच साथ अबरेन पुरुलिया जिला परगना भारत जगत माजी परगना महल परगना मोबाइल ताहे कना इकते आइमा संगठन मिट काते मेटन कोडरा डिपुटेशन और एसडीओ साहब ठेन तेहेन एम हुइना बाडा जों कथा कना बांगमा वेस्ट बेंगल सरकार होते ते सरकारी कामी कासनी रे जोआ लगित आयमा लेकाना गे विज्ञप्ति जारी कना मेनखान ओना करे एसटी बेगर एससी जनरल से ओबीसी सनाम को हटिंग ताहेन कना मेनखान एसटी को कैटेगरी दो एकाल गे हटिंग बांग ताहेन कना जहां खातिर संतार सावता रिन गणठन को फुल साइते को बढ़ेना বেসিক পয়েন্ট হচ্ছে যে আমরা যে আশা কর্মী সিলেকশনের যে কাজটা শুরু করেছি অলরেডি নোটিফিকেশন আমরা করে দিয়েছি এবং আগামীকাল 18th লাস্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশন এটা ব্লক লেভেলে নেওয়া হচ্ছে তো সেখানে কয়েকটা পয়েন্ট আমাদের আছে যে যারা যেসব গ্রামগুলো আমরা বলে দিয়েছি যে এই গ্রাম ভ্যাকেন্সির এগেইনস্টে গ্রাম ডিক্লেয়ার করা আছে সেখানে ওনারা বলেছেন যে আগে থেকে কেন আমরা ওটার এসসি এসটি স্ট্যাটাসটা নির্ধারণ করে দিইনি
অ্যাকচুয়ালি যে ক্লারিফিকেশন বা যে গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা স্টেট গভর্নমেন্টের যে গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা চলছি, সেখানে ওরকম ভাবে কোনো প্রভিশন বলা নেই। কিন্তু তাতে যা বলা আছে যে ভিলেজগুলোতে এসসি বা এসটি মেজরিটি পপুলেশন, অর্থাৎ তাদের পপুলেশন টোটাল পপুলেশনের মোর দ্যান 50%, সেই সব জায়গাগুলোতে তারা প্রেফারেন্স পাবে, সেটা আমরা আমাদের নোটিফিকেশনে সেটা উল্লেখ করা আছে। এছাড়া বয়সের একটা ছাড় দেওয়া আছে। এবার তারপরে ওনাদের পয়েন্ট ছিল যে সেই কাজটা কি হচ্ছে না, অ্যাজ পার সেন্সাস আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কমিটির একটাই কমিটি আছে আমাদের, সেই কমিটির আমাদের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর, ডিএম স্যারের আন্ডারেই আমরা কাজগুলো করছি এবং সেখানে অলরেডি সেই কাজটা শুরু হয়েছে এবং আমরা নর্মালি যেভাবে আমরা নোটিফাই করেছি সেইভাবে আমরা এগোবো। এরপরে আমরা আগে অ্যাপ্লিকেশন গুলো স্ক্রিনিং হবে, এরপরে অ্যাপ্লিকেশন গুলো স্ক্রিনিং হওয়ার পরে তার পরবর্তী ধাপ হচ্ছে আবার ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মিটিং হবে, তারপর সিদ্ধান্ত ক্রমে সেখানে ডেট অফ ইন্টারভিউ, ভেন্যু অফ ইন্টারভিউ, টাইম অফ ইন্টারভিউ এগুলো ডিক্লেয়ার হবে। কারণ কমিটি ইজ আ সিঙ্গল কমিটি, তার মধ্যে কিছু ফিক্সড মেম্বার্স আছেন, কিছু ভ্যারিয়েবল মেম্বার্স আছেন। তো যে কারণে সবার কনভেনিয়েন্ট টাইম অনুযায়ী, ডেট অনুযায়ী হবে এবং তারপর আমরা যখন আমরা আলটিমেটলি বানাবো তখন আমরা সেই পপুলেশন স্ট্যাটাস ধরে যেটা আছে, যে প্রেফারেন্স দেওয়ার কথা আছে সেভাবেই বানাবো, সেটা ওনাদের আমরা জানি। বাড়াই জং কথা কানা বাংমা নোয়া চেতান রে সরকার পাহটা সেন খন উসারা সাহি তজবেজ বাই এতহব লেখান আরহো মারাং হুসার না কথা হকো লেই কা। পুরুলিয়া খন সিধু মান্ডিয়া, রিপোর্টার IF TV।